जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ एवं आसतु जाना आज दिवस 26 सेप्टेम्बर 2025 मसीहा माँ भगवती जगदम्बा जगतमाता जगत कल्याणमयी कृपालुमयी माँ सिंह वाहिनी कुष्मांडी देवी पूजा दिवस जो व्यक्ति आज मां को पूजा करती दुख दूर हुए रोगमुक्त देखा दिए आयुष्य वृद्धि घटी थाए एवं कर्म जेकोसी कर्म होना कहीं चाहे व्यापार वाणिज्य हो चाहे कृषि कर्म हो चाहे निजर कौन भी कर्म हो बा गवर्नमेंट जॉब हो प्रत्येक कार्य सफलता मिली थाए माँ जगत जननी कृपालुमयी नवरात्र चतुर्थ दिवस आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिवस माँ कुष्मांडी देवी को पूजा करा जाए। माँ भगवती कुष्मांडी देवी अष्टभुजा 8टी हाथ थाए अष्टभुजा मध्यरु कमंडल एक अन्यतमता मां समस्त कृपा प्रदान करने निमित्त धन्योष समस्त को रक्षा करे एवं शत्रु को विनाश करने मां सहित जोड़ी थाए पद्म आशीर्वाद कृपाफल निमित्त शंख चक्र गदा जपमाला एवं मां पाखरे सबुठारु बहुत अमूल्य रत्नता ताकू कहते कमंडल जार कमंडल मध्यरे अमृत कलश भरी हुई था। ताहले प्रिय दर्शक बंधु समस्ते आज मां को आमे पूजा करिबा नवार्ण मंत्र को जप करिबा एवं रोग निवारण पाई ओम रोगानुशेषा नपहं तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानुभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रेयतं प्रयान्ति। उक्त मंत्र जप कले निश्चित रूप से मनोरथ कामना पूर्ण होता है। मिनिमम 3 माला प्रत्येक माला 108 थर 3 माला जप करंतु। उक्त माला को प्रत्येक दिन बेला धारण करंतु। मांकर आशीर्वाद माला रूप से निश्चित रूप से आपणकर स्वास्थ्य आरोग्य रहिबो एवं मनोरथ कामना पूर्ण हो। एत आज दिवस माँ भगवती कृपालुमयी कुष्मांडी देवी विषय एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल विषय। आज हूँ आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि विशाखा नक्षत्र शुक्रवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 5:37 ठारू 10:07 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात प्रातः 11:40 ठारू मध्याह्न 1:08 पर्यंत शुभ समय भोग। एतत् व्यतीत पुनः सायं 4:08 ठारू 5:38 पर्यंत शुभ समय भोग। पुनः रात्र 8:38 ठारू 10:08 पुनः रात्र 11:38 ठारू सायं भोर प्रातः 4:08 पर्यंत शुभ समय भोग। उक्त समय जप तप पूजा पाठ दूरयात्रा कौन भी कार्य करुँचे आपण करें। आज दिन राहु काल समय प्रातः 10:08 ठारू 11:38 पर्यंत राहु काल समय भोग हम टिके सावधान रहेगा। आज हूँ शुक्रवार। आज दिन घात बार बिछा धनु और मीन राशि व्यक्ति मानक घात बार टिके सावधान रहिबा। आज दिन घात चंद्र सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक यथेष्ट सावधान रहिबा।
ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ମଧୁମୟ, ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାହନ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଲତ ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। 2ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଜି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ଠିକଠାକ୍ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଋଣ ନେଲେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ପୋଲିସ ମାତ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦରର ଉପରି ଭାଗ, ଯାହାକୁ ଛାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା, ବାଣୀ, ବ୍ୟବହାର, କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲଭ୍ ଏଠାରୁ ସାବଧାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ବଟ୍ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମସ୍ତକରେ କେଶର ହଳଦୀକୁ ଘୋରି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି। କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଜି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଦେବ, ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
कौन करने आवश्यकता अछि क्यों कार्य न करने उचित प्लानिंग अनुसार कार्य करतु क्रोध चिंती असंतुष्टता अशांति बा स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दे पारे आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट हनुमान वज्र बाण स्तोत्र पाठ करंतु गायत्री मंत्र को जप करंतु सुख दिन कटिब धनुराशि खर्च बढ़िब अभावता देखा दब किछि द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट होवार संभावना देखा दउछि नो आर्गुमेंट्स किछि प्राप्ति मध्य अछि व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति देखा दब विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे शत्रु मानक ठारू सावधान रहिबा बहुत आवश्यकता अछि आज लकी नंबर्स 2 लकी कलर्स वाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव मंत्र सहित पूजा अर्चना करंतु सुख दिन कटिब मकर राशि व्यक्ति मानक खर्च बढ़ुचे आय टिका जे कम हम कर्म व्यापार वाणिज्य ठीक ठाक रहिब गृहस्थ कार्य पाई सफलता मिल विद्यार्थी विद्या क्षेत्र में सफलता अर्जन करेंगे स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दियंतु आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणी मई माँ पार्वती को भक्ति पूजा सदा पूजा अर्चना करंतु नवान्न मंत्र जप करंतु सुख दिन कटिब कुंभ राशि व्यक्ति मानक कर्म क्षेत्र को जगी रखी चलतु गलत डिसीजन नवा क्रोधान्वित हवा असंतुष्टता हवा चिंतित हवा बिल्कुल ठीक नुहे भाग्यर परिवर्तन आसब किंतु प्लान आपणकर रहा दरकार क्या निर्भर करतु निज कार्य को निजे तत्पर सहित करने चेष्टा करूँ अधिक लाभवान हे प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र में धन निवेश करेंगे यथेष्ट लाभवान हे नूतन गाड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि क्षेत्र में निवेश करूँ आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स लकी डायरेक्शन साउथ महादेव मंत्र सहित पूजा अर्चना करंतु कुश जल दान करंतु श्वान को किसी खाइबा को दियंतु सुख दिन कटिब मीनराशि व्यक्ति मानक अर्थर आगमन अच्छे दूर यात्रा करुँचे आपण आग बुझी सारंतु क्योंटा ठीक क्योंटा भूल करवा उचित कारण न करवा उचित कले कौन सी सफलता मिल ना विफलता मिल आकले फायदा कौन अच्छे ओवर कॉन्फिडेंस हवा इगो रखा ताले कष्ट पाइबे स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु कर्तव्य प्राण हो कार्य करंतु एवं जो स्थान सिक्योर लगुचे से स्थान में किसी करने को चेष्टा करंतु अन्यथा आज जवन को कंट्रोल रखंतु प्लान करंतु आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स वाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणी मई महालक्ष्मी कनकधार स्तोत्र पाठ करंतु सुख दिन कटिब प्रिय दर्शक बंधु मन रखि दरकार जदि कौन दूर यात्रा कर बंधु बांधव सहित मिलन देखा दब सफलता अछि प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टा राशिफल आज समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुच्छे पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।